Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bi usban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan. Alla tabghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang membuat kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?
khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Marajal bahraini hal taqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wala'ul jawaril musya'atu fil bahri kal a'lam. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sanawwaruhu lakum ayyuhas thaqalan. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah
kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kepada kamu, jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. يطوفون بينها وبين حميم آن Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ذواتا أفنان Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان تجريان Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاءن. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كأنهن الياقوت والمرجان. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان. Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مدهامتان. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان. Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما فاكهة والنخل ورمان. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan kurma dan delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? حور مقصورات في الخيام. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاءن.
mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan,
sedang neraka itu membara. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberikan peringatan kepadamu di dunia? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Innal ladzi yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang? Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir.
Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah menustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengetupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara, selain yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Sedikit sekali kamu bersyukur. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
Katakanlah Muhammad, tahukah kamu, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat aba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير
مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدئنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.